الذي يوازن صفوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك صلى الله عليه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقل وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخلوة ويستسقى الغضب بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس في عدد كل معنى له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأستاذنا للإخوان ولأخواتنا ولمن حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر على نعم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadratul muhtaramin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur yang tiada terhingga dengan izin serta ridha Allah Subhanahu wa taala bagi hari yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, sebagai tambahan ibadah kita pada pagi hari yang mulia ini, yaitu tentang ibadah salat berjamaah yang kita lakukan, yaitu banyak sekali memiliki fadilah dan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemuliaan kepada kita bagi orang-orang yang istiqomah melaksanakan ibadah, terutama salat secara berjamaah. Saya sudah jelaskan siapa di antara umatku yang mengerjakan salat berjamaah 5 waktu ada diberikan beberapa kemuliaan. Di antaranya pertama, kedua, dan ketiga sudah kita bahas. Lalu yang keempat, warabi'u yamurru 'ala sirati kalbarqil khatib. Yang keempat, kelebihan daripada orang yang suka salat berjamaah, yaitu dia akan melewati ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pada yaumul qiyamah nanti, kita akan melewati satu jembatan yang akan sebagai tolak ukur keselamatan hamba Allah, yaitu wajib melalui yang namanya Shiratal Mustaqim. Kalau bahasanya Shiratal Mustaqim itu adalah jalan yang lurus. Kita di dalam suratul Fatihah ada kita berdoa di dalam suratul Fatihah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yaitu jalan orang-orang yang sudah diberikan nikmat. Itu namanya Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Yang lurus itu adalah orang-orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan yang tersesat, bukan jalan orang-orang yang itu sesatkan ya Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan melalui Shiratal Mustaqim itu, ada jalan, ada yang merangkak, ada yang bermacam-macam cara melewati
melewatinya. Shiratal mustaqim itu sesuai dengan amal ibadah yang kita lakukan di permukaan dunia ini. Sekali lagi saya jelaskan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang tempat kita bercocok tanam, yang juga sebagai tolak ukur daripada keselamatan kita ketika kita melewati shiratal mustaqim. Jadi salah satu fadilah yang terbesar ketika kita sudah melakukan ibadah di permukaan dunia ini, jadi sebagai tolak ukurnya akan melewati shiratal mustaqim, itu salah satu fadilah yang terbesar ketika umat Nabi Muhammad melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Yamurru ala sirati kalbarqil khatib. Jadi orang yang selalu istiqomah, tetap amalannya, sholat jamaahnya insyaallah selalu diperhatikan, selalu dia menunggu waktu. Bukan kita mendengar azan baru kita bergegas, tetapi kita sendiri yang menunggu waktu itu. Kira-kira setengah jam, 15 menit, 10 menit kita sudah mulai bergegas. Jangan sampai waktu melewati kita, sebab waktu ini adalah Allah bersumpah dengan waktu. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusr, yaitu berada pada dalam keadaan rugi dengan waktu. Kenapa? Karena kita banyak menyia-nyiakan waktu. Jadi oleh karena itu, ketika kita melaksanakan ibadah sholat ini, bukan saja dari seruan azan, akan tetapi sayugia bagi kita yang paling bagus itu waktu tidak pernah tersia-siakan, waktu sholat kita yang menunggunya. Sebab sholat ini bukan hanya sekedar kewajiban, akan tetapi salah satu kebutuhan. Sekali lagi, sholat ini bukan hanya sekedar kewajiban, akan tetapi kebutuhan kita sebagai hamba Allah yang akan mampu menyelamatkan kita nanti. Nah, jadi ibadah sholat subuh secara berjamaah ini, insya Allah, kalau ini memang tetap istiqomah kita laksanakan, jadi umat Nabi Muhammad yamurru ala sirati kalbarqil khatib, melewati shiratal mustaqim itu adalah kalbarqil khatib, bagikan kisah yang menyambar. Tahu ibu kisah yang menyambar? Bagikan kilat, ya, kilat yang menyambar, tanpa merangkak, tanpa jalan, tanpa lari, tanpa ini dan itu semuanya. Kalbarqil khatib, bagikan kilat yang menyambar, langsung sampai, sudah ditunggu, ya, sudah ditunggu oleh siapa yang menjaga surga? Malaikat Ridwan. Di sana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tanpa melalui jalan, tanpa melalui lari, tanpa melalui merangkak, kalau tetap kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah, sholat 5 waktu secara berjamaah, insya Allah kalbarqil khatib, orang-orang seperti itu melewati titian shiratal mustaqim itu adalah bagikan kilat yang menyambar. Demikian ya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita berusaha sebaik-baiknya, kita berusaha memelihara diri sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu memelihara sholat 5 waktu sehingga kita selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan ada berkah bagi kita semua. Walaupun
walaupun sedikit, insya Allah akan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.